अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबह कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फ़रउहा फ़िस्समा। पीशा पीश मौलूद बासआदत मौलल मुवहिदीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत वस्सना यंताम तमाम सामीन गामला तहनियत व तबरीक अर्ज़बित। गरज़ अज़ मुज़ाहिमत अय्याम में दहे फ़ज्र मुनासिबत का गनयरी शहरियानुक दुनिया नंगम्बो अय्यामुल्लाह बरगुजार सों वद्याव नंगम्बो फ़ज़ाए मजाजियनुक सोशल मीडिया का बहसहाय इल्मी ज़रिया नीम इल्मी बहरहाल शदीदन गनियरान दी हफ्तानुक सोशल मीडिया का थो मशद नी मुखातब को उस्ताद मोहतरम जनाब आगाए जन्नती फ़याक़पुइन यारी फ़याक़पी वीडियो मस नज़र बस यरज़ दैनुक दिया आये शरीफ़े का शुरू बसे यरी द चिक्की मनवियात योतां यरी इज्तिहादात योतां दो बयान बे कोशिश बस मस ऐन यरी कलिमात कुन बयान कुनी ज़िम्न अनुक जुमला खचिक असबाब की शायद नज़र बैत पिदी बयान पोंग मोरद इस्तिफ़ादा शोक यरी खदमल्ला व बाकी सामीनी खदमल्ला अर्ज़बित यरी फ़याक़पुस शजरे तय्यबी बारे अनुक दी ज़िम्न अनुक यरज़मुस हुज्जियत ज़ाहिर क़ुरआन क़रीने मुनफ़सिलार गोशिन व दिका नयरस दे रिवायत मारूफ पुकी इमाम सादिक़ शितिया नयो संग मुराद शजरे तय्यबा रसूलुल्लाह अस्लुहा व अमीर अलमुमिनीन फ़रउहा वल अइम्मतु मिन ज़ुर्रिय्यतिहा असानुहा व इला आखिर यरस बयान बस। अव्वलन यरी खदमल्ला अर्ज़बित गर्ची अरान साहिब इल्मिन लेकिन यरस दी बयान पो ज़रबो बसिक दोनों चुनची यरस खुसूसन आयात अनुक या रिवायात अनुक देचिक यरस यरी बयानुने नज़रतांग यरस मेहरबानी दी शागिर्द पी इल्तिमास पुला तवज्जो बोस यरस चुनचिक दी आयात कुल्ला मुराजा बोस यरस सदरी कना अव्वली कना आये शरीफा पो मुसल्लमन गलत तिलावत बेनुक व मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा वकान दिन नायक गनियरा असन कुरान अनुमित सूरह इब्राहिम आया नंबर 24 से अनुक अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन इंशाअल्लाह दू दी बरादर पिकना यरस कबूल बचा वसानियन दी रिवायत पियानुक यरज़ मिसदाक़ ज़ाहिर दी कलिमे तय्यबा की शजरे तय्यबा इनाम पैगम्बर अकरम अली व आल अली व इला आखिर लेकिन यरज़ दियानुक मुफस्सिरानी की तफसीर अशिपोनिस चीज़ें रियोत दी यरज़ असलन यरी बाब मिजाज अनुमित पना बयान मबस मज तफासिर मन मामा नज़र बस मुख्तसरन तफसीर अलमीज़ान अनुना दे चिक्की मरहूम अल्लामे तबा तवाईस बयान बस जोता यरी खदमल्ला व बाकी शनवंदगान खदमल्ला अर्ज़बित तफसीर अलमीज़ान यरी गतार तस्फ़ायुत होज़ाहाय इल्मियनुक तबक़ात तफासिर अनुना यकी अज़ अहम तरीन तफासिर अत तफसीर अल कुरान बिल कुरान
ne nukna şumar basıyot de Allame Tabatabai Fiakpus vakti di aye şariyahle bana kalime-i tayyibi bariyan nukle bana çikasal molet Allame Tabatabai Fiakpus در ضمن کلمه طیبه زرد که المراد من الكلمة الطيبة قيل هي شهادة أن لا إله إلا الله وقيل الإيمان وقيل القرآن وقيل مطلق التسبيح والتنزيه وقيل الثناء على الله مطلقا وقيل كل كلمة حسنة وقيل جميع الطاعات وقيل المؤمن شنا علامه فيقبوس دچکی مفسرینونیس دی ضمن کلمه طیبه و بتبع شجره طیبه بارانوک دی تفاسیرون دی اقوالون گام ذکر بس پیرگیابنا یرز زر باید پی دی آیات کنن بیان بید من جمله دی یا روایت شریفو که امام صادق شیطیانونا یونسان دون گاما دی تحت کلمه طیبه نوک بیان بسنا نتیجه کلی لننوک تفسیر المیزان نوک زرد کی کلمه طیبی معنا پو معنای عام این کی دی تمام معانی گاما شامل چه گنجائش یود و اگر کتو احادیث کنیانوک پیغمبر فیقپنا امیر المؤمنین و ائمه و ذریه و علم ائمه و شیعه مؤمنین ورقنا سمرنا اعصاننا فرع بیان بزیدنا جو اسباب تطبیق کل بر مصادیقین و دی تطبیق کل بر مصادیق بهترین دلیل پوان علامه فیقپوس بیان بید کی روایات پکرین وان مختلف نقل سون سیود مثلا روایت چیچه نظر دوک کی اصلها رسول الله اصل پوین و علی فرع پوین و دیر گبنا امامان دی اعصانونین و الى آخر و دی کنه ین روایت چینو بیان بید کی رسول الله اصل این علی فیقپو فرع این لیکن اعصانی کله بنا فاطمه زهرا سلام الله علیها فیقپی ذکر بید و دی کنه و ثمرتها اولاد فاطمه چنه روایات کو نا مختلف دی ضمنیانو بیان سون دی کنه علامه فیقپی زید دی روایات اختلافات و مفسران کلمه طیبه نو مراد پی اختلافات گامه بهترین دلیل این که گی کلمه طیبه معنای عام چی این چادر کلی این و هیچ اشکال میں دیون گامه دینو شامل شاید پو دیکھنا علامه فیقپوس نتیجه گیری بید کرز دی تمام اقوال گامه ذکر بسر گبنا جیسے کہ الار تقصفیت مفسر القرآن بالقرآن علامه فیقپوس دیون گامه ذکر بس نظرت والذی یعطیه التدبر فی الآیات ان المراد بالكلمة الطيبة التي شبهت بشجرة طيبة من صفتها كذا وكذا هو الاعتقاد الحق الثابت بس علامه فیقپوس زرد مراد ندیون گامیان تدبر بانا مراد از کلمه طیبه اعتقاد حق این ده اعتقاد حق بو کی ثابت و پابرجایتان و دی کنا دیولا کری قول پلا دلیل کیونت هو كالنتيجة المأخوذة من التفصيل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة چانا مراد بدوین کی دچی کی یری فیقپوس دی آیه شریف زمنیانوک دی روایات پو ذکر بسان گیو به عنوان مصداق اتم و اکمل غن یرا اسباب تطبیق کل بر مصادیق چه اشکال مید و همچنین دی مرادونا چه مشکل مید بس بنابراین دی کلمه طیبه و شجره طیبه نوک دی چیزات کن گاما کی در غن یرس گی امورون بیان بسان دون گاما شامل چچز این اما موضوع دوم یرس شجره طیبه نوک دیا قرینه منفصله و ذکر بسر گبنا
مستقیما وارد شد مبحث ولایت فقیه نک. دی مبحث ولایت فقیه ذکر بابسته دونک یا جمله چی گیرا نیشیتن استداین که یرز بعضی از تمثیلات یا بعضی از سخنان که یری بیان افکیلیانو استعمال بتان واقعا در شأن یک حوزوی بلکه یک شأن عامی من ده مثال ده تمثیلاتون حتی یری مخاصم اینا حتی یری دشمن اینا ده تمثیلاتون ده بیانون شأنونا اجل این یری انشاءالله دو آینده یرز می بچه. مبحث ولایت فقیه یرز امام خمینی کتاب البی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 625 نگنا جمله چی بیان بید. نینو یرز زرد که امام خمینی بیان بسیود خلافت بارنو که فالخلافت لها معنیان و اصطلاحان احدهما الخلافت الالهیت التکوینیه که دو مختص انبیاء و مرسلین و ائمه طاهرین و انگیسرسی المعنى الاعتباری الجعلی كجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امیر المؤمنین خلیفة للمسلمین او انتخاب فلان و فلان. دی کلمه مقطوعه کی جمله مقطوعه پو یرس علم برداری بسنا یرز یری مخاصم پلس سوال بد زر کرز مراد پو امام خمینی گاین ولایت فقیه که امام خمینی مثال تانسان و بیان بسان آیا امیر المؤمنین ولایت پنسوخ اینا یا سقیفینو فلان و فلانی ده انتخاب پسوخشین گام پوین. برادر عزیز دی سوال پو یرز بابا سدونو اگر یرز زحمت بسه یا کتاب البی صفحه نمبر 20 کنه یرز اگر که تو مطالعه تانسپنا یران دی سوال پو اصلا پیش یونچه من امام خمینی فیقپوز اولی که ولایت فقیه بحث پو شروع بسنا اصل ضرورت ولایت فقیه بیان بید. دیکنا ادله ولایت فقیه نو امام خمینی زرد اصلا ادله اثبات خود امامت جاری و ساری این بر اثبات ولایت فقیه. دیکنا یا دیکنا تل امام خمینی یرز نظر بس که اصلا وقتی که مباحث عقلیه نله بنا زرد که فولایت الفقیه بعد تصور اطراف القضیه لیست امرا نظریا یحتاج الى برهان که اصلا نیاز به برهان مد. دیکنا دون گاما یونسن امام خمینی وظائف بارین وقتی وظائف ولایت فقیه زبن زرد اما بحث وظائف یانو دچی کی شریعت یانو ایمون لسمسک وظیفه یود پینا ده وظائف پو عینن ولی فقیه لیود. دیس براو امام خمینی بیان بانا امام خمینی زد البته شک مسوجی کنتا که از ولایت فقیه وظائف پو ائمه وظائف پو ولی فقیه یود زر بنا شک مسوجی که امام کن نعوذ بالله یا غیر معصوم نه معصوم کن قابل قیاس کیونسن اصلا قابل قیاس مین. دیگر امام خمینی زرد ولایت قسم نیست یود ولایت تکوینی یود ولایت اعتباری یود ولایت تکوینی کی مقام معنویت و مقام روحانی و ولایت تکوینی ایمینان دانوک احد چیک شریک مت سو شریک مت غیر معصوم امام خمینی بس ایک بالاتر شیخ توسی و صاحب جواهر جو بھی چمسک مرتبه یدنا ولایت تکوینی نوک اصلا ایمنا غیر معصوم اصلا قابل قیاس مین نینگت زرد امام خمینی زرد که از بحث ولایت فقیه کتو بینیود نا ولایت اعتباری و جعلی نو از امام خمینی زرد ولایت فقیه وظائف و ایمون برابر این نہیں دیکھنے مثال کیوں سے زرد کی کل مثل ولایت جعلی گانا جوسپو مثل ولایت امیر المومنین و فلان دیگن یاره زرد مخاصم پلا زر وگی که از گاین آیا کرن ولایت امیر المؤمنین لقبولتا یا فلانی اصلا دی سوال پو مدرح مد اصلا دینو تناقض مد که یاره دینو زرد تناقض ذاتی یود و تی تناقض ذاتی اصلا ولایت اعتباری و جعلی نوک گا تناقض پیود
हाँ अगर विलायत तकवीनी ना विलायत एतबारी का तो काबिल क़यास है उस पर ना तनाखुज़ इस पर आयों चीन में देनुक असलन विलायत एतबारी व जालीस पर आयों बरादर अजीज की विलायत जाली व एतबारी है नु गतनाखुज़ ज़ाती ये सवाल बस इंता इनकी अच्छे हल बोग देखना यरंग जुनून व शहवत इल्मी नुगले बना यरंग आगे सोचे बाज़ी अस चीज़ात यरस इमाम खुमैनी का निस्बत तंगत कि असलन किताब बेयनो इमाम खुमैनी ज़रमेत यरस ज़रत ज़रची व कारगुलपोन ज़रची व मीन किंतस इमाम खुमैनी ज़रियत विलायत फ़क़ीह की खिलाओ बसिक बदतर इन या गी हैवानी फ़ियनुग नबी मत पिछू बसिक बदतर इन आया गी उलमा को निस्किंता विलायत फ़क़ीह दियो चोगा ज़रियता या दियो बसिक छो बस ज़रियत यरस ऐन यरी जुमला पुइन बरादर अजीज गज यरान सवाल बेद मेहरबानी यरस दी इमाम खुमैनीस गमल सची का यरस आदरस पुतो यरस सफ़ा नंबर तो गमल सची का इमाम खुमैनीस ज़रदुक गी विलायत फ़क़ीह खिला इन व खिला बसी बदतर इन ज़रे बरादर अजीज गज यरान यहाँ सर पची इल्तिमास बेद यरस वक्ती नगल कौल ची बना दकीकन ऐन इबारत पुजर इमाम खुमैनीस द्या एतबारी न जाली ज़रद गबना दी एतबारी बारे अनुज़रत की अमीर अलमुमिनीन फ़ियक़पी गी रिवायत पु नक़ल बस वल्ला लही अहब्बु इलैया मिन इमरतकुम मुशीरन इला नअलिन ला क़ीमत ला अमीर अलमुमिनीन ज़रबत पे की रवायत पु जो अमीर अलमुमिनीन इस खुदी विलायत बारे अनुज़स्पिन कि अय्युहन्नास गज़ की विलायत अहदी कना अगर एहक़ाक़ हक़ चिकतो बाकतो मंगना गी विलायत पुंगी फेरज़ की खिलाओ बस बदतर इन यादे हैवान पी दे जहान पे नयोमत पी दे आब दहन पु बस बदतर इन देखना यरी जुनून न शहवत इल्मियू दे हिसाब आगे सों यरंग वक्ती की दे शख्स पुज यराम मलंगी अखबारी ज़रबत पी दस्पराउन ज़रबना दे जवाब यानु यरस ज़रत अगर कतो न कतो मलंगी इन्ना सग बसिग मलंग पो इमाम खुमैनी अला युहाल देनुगा यरान यम बहस में देर गबना यरस जुमला खचिक ज़रत इमाम खुमैनिया वक्ती विलायत फ़क़ीह नुक असलन रिवायत चिक मथोबना मुरसलात चिक खचिया तमस्सुक बसे इमाम खुमैनीस विलायत फ़क़ीह इस बात बे कोशिश बस देखने यूं यरंग रिवायात रिका व रिवायातुन यरी इज्तिहादात हिसाबिका सुना सनदी मुश्किल सुना वाक़िफ़ी मसहब सुना आमी मसहब सुना रिजाली तौसीक़ व अला युहाल दे चिकियर ज़रबत पो अम्मा रिवायत अव्वल मुरसले अली इब्न अबी हमज़े बताइनी यरज़दी का इश्तिबाहन अबी हमज़े बताइनी जिन्नुक अलबत्ते दियो सब लिसान सों सुदुक मुरसले अली इब्न अबी हमज़े बताइनी यरज़ बस जुमला जी चिकज़र न यरान रद सों वाक़िफ़ी मसहब इन व सनदन मुश्किल लेकिन यरंग अगर का तो इल्म हदीस इल्म दराया इल्म रिजाल यानु का तो यरस का तो सख्सिक मुलाहिजा बस पिन्ना यरस दी बसिक सख्सिक तो जिहाद चिता से मिउल्ला तमाम जवानिब रिवायत पु बयान बचिन मा अव्वलन खुद रिवायत मुरसली बारेनु तमाम रिजालीन गामा तवाफुक में जुमला जिची का बाज़ी अज़ बुजुर्गानिज मिसले अल्लामे हिल्ली मुहक्किक हिल्ली आयतुल्लाह ख़ुईस यारिस फराव ज़रत की मुरसलात वलाउ अबी हमज़े बताइनी खुरा इन्ना बाइस ज़ाफ़ सनदिन लेकिन दर मुकाबिल बाज़ी अज़ बुजुर्गानिज मरासील खचिक खुसूसन यरार तस्पायोत मरासील मशाइख सलासा मिसले मोहम्मद इब्न अबी उमैर या मरासील बजंती या सफ़वान दून वलाउ मुरसल इन्ना सनद पियानो कोई ज़ाफ़ युद नंग को मोरिद सिक़ा करार तांसे कबूल बित वदियोत सोगा बाज़ी अज़ बुजुर्गानिज मरासील सदूक शेख सदूक
مثل محقق داماد، مثل خود امام خمینی گام زرد که مراسیل صدوق البته قسم نیز بسدنوک بعضی از مراسیل که مستقیما امامی که نسبت بس قال رسول الله یا قال فلان زریود نه دو چوز روایات دو چوز مراسیلون شیخ صدوقی کنن غنی یری بزرگان که چیز مثل امام خمینی، مثل محقق داماد، مثل خود شیخ صدوق گامز نقل بسه و عمل بسه. خصوصا علی ابن ابی حمزه بطائنی بارانوک غنی یرا یرز علم رجال یانولتوز چون که دی بزرگوار پوز مانند ابن ابی عمرون سخسون یا بزنتین سخسونیس دیونی کنا ابی حمزه علی ابن ابی حمزه بطائنی کنا روایات نقل بازیوت پنا کوئی مرسلان مورد وثوق قرار تانسه و دکا عمل بسه. پس بنابراین صرف مرسله این و واقفی مذهب این ذریعه رد چچاو دیو بس جز مغالطه چیز امر من خصوصا شیخ صدوق فیق پوز معنی الاخبار یانوک عیون الاخبار و رضا یانوک و دیو چغلا من لا یحضر الفقیه یانوک گی روایت پو نقل بسه دوان طریق غی کنا طریق تأسس 5 طریق دی حدیث پو ذکر بسه و بزرگان و مشایخ و فهول حوزاز دیکا عمل بسه. دیکا ننگی سر روایت پو یرس جمله چی کا بس ختم بید سکونی عامی المذهب انزره و دیا ما عامی المذهب انزره نا یران راشد روایت الفقهاء من الرسول لیکن دی زیلیان ویا یرس توجه ما بس یرس یری طبق مزاج یری مزاج نه مطابق یوت پی انه عامیون لیس ثقه زر نیران گذر شد لیکن اگر یرس توجه بس پنا یرس شیخ توسی نظر پلا چی کاتون رایت تاس پنا شیخ توسیز السکونی عامیون لکنه ثقه یعنی تو معتبر یا محقق هلی سان اعتبار جیسے العدت فی اصول الفقه انوک شیخ توسی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 149 انوک عامی لکنه ثقه جو سوغا علامه مجلسی فی اقپسان زرد کی علماء امامیت سکونی کنا روایات نقل بسیود وانگا چاز کوئی کنا نقل بعد و دیگه تله صاحب بهجت الاعمال چی زرد که اصلا ایشان دی سکونی امامی مذهب این اصلا عامی منظره نتیجتا ملا پی مراد پیدو این که یره صرف یری باب مزاجی یاد پی جمله جی چی رجال یانو نتو سنا روایت پو یرس تضعیب بکوشید. البته دی روایاتی بارانو بحث به ضرورت یری اجتهادات سابقہ یری دلیل سابقہ شاید یری ثقه میشه شد کن یری اشتباه چیک که یرز همیشه دی روایت زرونو خود امام خمینی زریود یه ضعیفه فلان ضعیفه لیکن توز امام خمینی دی روایاتون نقل بس خصوصا یا روایت مرسله ابی حمزه بطائنی ذکر بسرگب نظرت فهي رواية معتمدة لكثرة طرقها بل لو كانت مرسلة لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن ابي عمير. امام خمینی بیاقبزد اصلا مراسیل علی ابن ابی حمزه بطائنی مراسیل پو ابن ابی عمیری مراسیل کنا سخص انذر حجت شسه فقط یرا اسباب تذکر زرین. دیگه آخری حدیث پو که صحیحه قدا ذریعه رز دینو بیان بسنه دیه نوانه چه مزیز البته دینو nga جمله چی البته nga مطمئنیوت قدا اینا یا قدا انزره ده چی که nga مراجعه بس رجالیانو قدا انزره دو یرز تخصبا بوز nga نیشیته منابع چی که کمیک مت پنانگاز شما بس شاید صحیحه قدا دکتو علا حال نیزر باید پی مطلب پدین من کہ یرز فقط باب مزاج حسابی کا جنون و شہوت علمی نو نسخسک باہر لیوں سے دی روایات کن بررسی بوز و جزر باید پی سپراؤنی کا سخسک توجہ توں و دنا مہربانی سخسک افت کلام پو یرز رعایت بچا دو مبا یرز سرتا سری گچی یری محفوظات ہیں یوت پنا دیر کے اپنا یرز پراک حچک زیز مثل ایت اللہ حمدانی بارے نوک زیز کی ناز فیلم پولالتاز
ابدا آیت همدانی فیقپوس اصلا دیوچوس پرک زرمت که خامنه‌ای کو سر از یا امام کو سر از دیر گب نیران فیلم بوتون من گیرین یرز ینگ ویدیویک نشر بزدوک دینو گی یرز یری اجتهادات چتان سے اسباب محظورات زرین اسباب فلان انچه زمان قرینه 88 و فلان فزان چانا بهتر پدیو این من یرز یری اشتباه پو قبول بسه دنگی کنا غلط سو من سوک آیت الله همدانی کنا زرس بن سوک یا دولا توجیه بسه اسباب مسترات فلان پستان نیمت لپونس برای چی گران دیاو این که یرز نتی کله بنا یرز نو روایت کیوں فلان فستان کیوں لیکن یری کله بنا زر نوک نا اسباب مسترات اجتهادات قرائن فلان فستان قرائن چیکا آرام بسه یا جناب علی یرز توی کا پولیچی بسل زوق پدنا دیو چوغا یریس پران کرگیلی دیس پران یرز الزوغت و دیکنا یرا دیکنا احساس شد کی دیونغاز غلط بس این ضربت پو بس جمله چیک آخر پکا یرز دهه فجر یا عشره فجر باره نظرت امتحان لگی چنگتا شهادت امام هادی علیه السلام یوس کنتا گتو اگر گتو غیره دیوت پننا امام هادی مجلس بوک پا ده فجر جغمر چوگیو آیا تفضیل فرع بر اصل منا یا این دی باره نوگس شاید بعضی از گروبیانوک مکتوبتا یرا جمله چیک عرض بسفین برادر عزیز من تفضیل فرع بر اصل ده وقسیانوین که اگر کتو یرز چشم زاویه دید پو کتو دیون گاما برابری کتو کیونس پننا اگر کتو دو کتو این مننا یرز دیا زیل شجره واحده نزیس اصل پو پیغمبرین محمدین فرع پو علی و فاطمه اعوانو چاین اعصانین اگر دو کتو فرعنا اصل کتو اینا چه یرز حضرت زهرا دهنگیز مجلس بد امام حسین لجغمنگیز فرع دوکسن یرز مجلس عزاداری بد پیغمبر فیقب لجغمج چیک من یرز عزاداری بامد آیا گو تفضیل فرع براب اصلی نه برادر به قول فارسی ها از دجاغانزس چشمها را باید شست جور دیگر باید دید اگر که تو یره میک بفضل تسبین نا ذکر حسین ذکر پیغمبرین ذکر فاطمه ذکر علیین ذکر علی ذکر فاطمه این لذا پیغمبر فیقبوز حسین منی و انا من الحسین اصلا دیون یره سموک علی ینگ وادی چیانا حسین ینگ وادی چیانا پیغمبر ینگ وادی چیانا من گون در طول امیانین گون عرض درچی مقام تقوینی انو گون در طول همین و حسینی اهداف حسین مقصد پو پیغمبر مقصد ایمی مقصد پو فاطمی مقصد پو علی مقصد و دیو صلی اگر که تو درس دنیا دیانو مراجع چی میتاسی که امام خمینی میتاسی که رهبر میتاسی که ایت الله سیستانی میتاسی که مجلس برگزار بنا ذات امام خمینی التسمین برادر خود امام خمینی ذات پو شخصیت پر انسان چیگن ایران سوس خوز بس پایت پیده لس پو کردار پو خوز بس پایت پیده عمل پو لتقدیر بزنده عمل پو یا جز عمل انبیاء جز عمل اوصیاء جز فرامین الهی یا چین چه دیانو فرا بر اصل یاری امام خمینی اگر که تو گرینگ اتس تایید بنا اس آیت الله سیستانی گرینگ که تو اتس تجلیل بنا شخص آیت الله بماهی خمینی یا شخص سیستانی بماهی سیستانی من بلکه دیون گاما سلسله انبیاء زمنیان یود پنا دی ایمون زس پید پیکا سالیونیانو دیکنه یرا اشتباه سونس نظرت وا چوگونه هنته بورد لنا چو بسنا علم چتو نی دیکنه سنچه بس مثلا خامنه‌ای بریز سلیمانی بریز اگر که تو یری زاویه دید پو کتو دیچو غلوزنا یریس پراو صحیح این لیکن برادر دینین اگر کتو کرگیلیانو سوز ولایت فقیه باره زین یدنا اگر سوز کرگیلیانو شهدائی باره زین یدنا خمینینا خامنائینا شهدانا سلیمانینا خوججی دی فرز عزیزین کی کویز ایمونی کی پرچم پو بلند بس پیکا کرگیلا گا ملزجی کا اگر امام خمینی زنا نعوذ بالله فرع پلت هم سے اصل پو من فان سے دو سوخشی اصلا وجود امید ها بعضا اگر که تو اشتباهات چیدنا بعضا اگر کارکردگی نو یا روش کاریانو اشتباهات چیدنا دو تذکر تامت پلازین لیکن دی بهانی کا یرز اصل نظام اصل ولایت فقیه اصل امام خمینی کا گوچه گرس تهمت نا گوچه گرس افترا تامت پو نا یا شایستمین نا غن یری لسمن اسائے ادب سو ینتنگاما ما بچا
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।